लीलामय प्रभु श्री जगन्नाथकर महिमा असीम और अव्यक्त। ब्रह्मा शिव इंद्र मानव यक्ष किन्नर आदि समस्त को तांको लीला अगोचर। तेणु प्रभु जगन्नाथ हेले रहस्यमय ठाकुर। तांको लगी समस्त पुरुषोत्तम क्षेत्र रहस्यमय। से क्षेत्र बाली गड़ी रथ पथ सरोवर इत्यादि समस्ते पुण्य और पवित्र देवतुल्य। कारण कटी ब्रह्मांडर अधीश्वर परम ब्रह्म प्रभु श्री जगन्नाथकर सान्निध्य से लाभ कर सरदा बाली रथ निर्माण बटवृक्ष इंद्रद्युम्न सरोवर आदि समस्त रहस्यमय वृत्तांत पुराण किंबा विभिन्न पुस्तक वर्णित। तेबे आज आसंतु आलोचना करबा स्वर्ग द्वारा सृष्टिर रहस्य संपर्क में। मु मानसी मिश्र आपन को स्वागत करुछि लोककल्प लोककथार एक नूतन अध्याय। दिनकर कथा। उत्कल रे अनावृष्टि फल शस्यर उत्पादन कमिगला। चारिआडे मरुड़ी पड़ा। श्रीक्षेत्र में खाद्य भंडार घोर अभाव देखगला। श्री महाप्रसाद प्रस्तुत करिबारे बहुत असुविधा है। महाप्रसाद विक्रय करी जो सुआर माने तांको पेट पोषुले से गुजराण मेंटाइबा अत्यंत कठिन है। तत्कालीन राजा गालुमाधव खूब चिंतार पड़गले। सेतेबेले महाप्रसाद प्रस्तुत करने एपरी नियम थाए जे महाप्रसाद रे व्यवहृत चाउल और पनीपरिबा बाहर आमदानी करा जाई परिबो नाही, केवल श्रीक्षेत्र रे ही ता उत्पादन करा जिवो। किंतु श्रीक्षेत्र रे तो दीर्घ दिन धरी वर्षा बंद हो जाइछि। लोक माने त्राही त्राही डाकुचंती। शस्य उत्पादन हेबो किपरि? उत्कल प्रदेश रे लागि रहितिबा अनावृष्टि को देवर्षि नारद जानी पारिले। श्रीक्षेत्र रे निजे विश्वनियंता विराजित और देवर्षि तांकर परम भक्त। श्रीक्षेत्र रे प्रतिकूल परिस्थिति सृष्टि हेले सारा विश्व जे सेथिरे भागीदार हो एहा देवर्षि को भल भाबरे हृदयंगम होइगला। तेणु से किछि उपाय चिंता करी देवराज को पाखरे पहुंचले और तांको उत्कलर अनावृष्टि कथा जणाइले। किंतु देवराज को मनरे बहुत अहंकार भरी रही। से देवर्षि नारद को उत्तर देले, जोठी लोक माने प्रकृति को नष्ट करुचंती सेठारे अनावृष्टि हुए। एठारे लोक प्राकृतिक संपद को नष्ट करुचंती। मु सेठारे वृष्टि कराइबि नाही, एहा असंभव। देवराज इंद्रंकर अहंकार को भंग करिया पई देवर्षि नारद किछि कूटनीतिर प्रयोग कले, जहा पछरे सारा विश्वर मंगल लुचि रहितिला। किछि समय नारद नीरव रहिबा परे कहिले, आपण जानती महाप्रसाद समस्त भाग्य रे नथाए। केवल जे बड़ भक्त ताकू ही केवल महाप्रभु श्री जगन्नाथ कर महाप्रसाद खाइबार सुजोग मिलता है। देवर्षिंकर एपरी कथा सुनी देवराज को मन रे अहंकार खेलीगला। मु देवता मानकर राजा, मते मिलिबनी महाप्रसाद, ताहा पुणी देवर्षि को मिलिगला। देवराज इंद्र एक साधारण मनुष्य रूप में जाई श्रीक्षेत्र में पहुंचले। श्री जगन्नाथ मंदिर भितर को जाई जगन्नाथ को प्रणिपात कला बेले पूजारी महाशय तांको सुख और समृद्धि प्राप्त हेउ बोली आशीर्वाद कले। पूजारी आशीर्वाद रे देवराज इंद्र विरक्त होई गले। कहले, मो पाखरे यथेष्ट सुख समृद्धि अछि, मते कोन सुख समृद्धि देखौछ? देवराज इंद्रंकर प्रत्येक कार्यकलापरु तांकर गर्व अहंकार परिचय मिलुथला। तापर देवराज श्री महाप्रसाद केउठी मिलियो बोली पचारिले। उत्तर रे पूजारी आनंद बजार रे मिलियो बोली कहिले। किंतु लीलामय लीला विचित्र। समस्तंकर गर्व को खंडन करंती बोली से गर्व खंडनकारी। सेथिरु केही बाद जांती नाही। देवराज इंद्र आनंद बजार रे जाई देखिला बेलकु अनेक भक्त प्रसाद सेवन करुथिले, किंतु देवराज सेठारे पहुंचवा बेलकु सबु सरी जाइथिला। निराश होई आनंद बजार फेरिले देवराज इंद्र। जने सुआर एक सगड़े महाप्रसाद कुड़ुआ लड्दी करी नेउथिले। देवराज तांको अनुरोध करी किछि समय महाप्रसाद मागिले, किंतु सुआर मना करदेले। सुआर कहिले जे महाराज को निर्देश रे एहा राजनगर को जाउची, राजांकर बिना अनुमति रे एहा काहा को दिया जाई परिबो नाही। बहुत काकुति मिनति हेबा परे मध्य गोटे कणिका महाप्रसाद देवराज को मिलला नाही। पुणी थरे निराश होई सेठारु देवराज फेरिले। शेषरे से निजर भूल बुझी पारिले। देवर्षि नारद ही ठीक कथा कहिथिले। सतरे भाग्य रे थिले महाप्रसाद मिले। से देवराज इंद्र हुंतु कि देवदेव महादेव हुंतु, श्री जगन्नाथ को आगे समस्ते समान। देवराज इंद्र श्री जगन्नाथ को आगे निजर भूल स्वीकार करी तांको महाप्रसाद सेवार सुजोग देवाई आकुल प्रार्थना कले। तापर देवराज इंद्र आनंद बजार रे इतस्तत होई महाप्रसाद खोजबाकू लागिले। सेतेबेलकु अल्प केते जण सुआर बसी महाप्रसाद बिकुथुले। देवराज इंद्र जने सुआरंग ठारू किछि महाप्रसाद आनी तरतर होई चली आसिले। सेठारे महाप्रसाद रो उचित मूल्य देबाकू पड़े, किंतु देवराज किछि टंका पैसा न देई सेठारू फेरी आसिले। जेउ रास्ता देई से स्वर्गपुर रु मर्त्यपुर को आसिले से रास्ता रे तरतर होई चलिले देवराज। बिचारा सुआरटी देवराज को पछरे धाइबाकू लागिला। मो पाउना दियंतु महाशय। अरे मु एक मर्त्यलोकर बासिंदा नुहे, मु अर्थ कोठु आनिबे?
ନାଇଁ ମହାଶୟ, ଏଠାରେ ମହାପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ଚଳିବୁ କିପରି ମହାଶୟ? ସୁଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେବରାଜକୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସୁଆର ଏପରି ଜିଦ୍ ଧରିବା ଦେଖି ଦେବରାଜ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। କିଛି ସମୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା ସୁଆର। ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେବରାଜଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସୁଆର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଠାର ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଦେବ, ଦାନବ, ମାନବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ମହାପ୍ରସାଦର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ମୋର ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟି ନେଇଯାଉ, କହିଲେ ଦେବରାଜ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସାଧାରଣ ସୁଆର ପାଖରେ ଏତେ ଦାମିକିଆ ମାଳ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଚୋର ବୋଲି କହି ମାରି ଗୁଡ଼ାଇବେ। ତେବେ ମୁଁ ନିରୁପାୟ, ମତେ ଆଉ କିଛି ମାଗ, ମୁଁ ତ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି ସୁଆର କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତେବେ ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବି ସେଇଠି ବର୍ଷା କରାଇ ପାରିବି। ତଥାସ୍ତୁ କହି ଦେବରାଜ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେହି ଜାଗାଟିକୁ ସୁଆର ମନେ ରଖିଥିଲେ। ସୁଆର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଲେ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ କିଛି ସୁଆର ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କଲେ। ଦେବରାଜ ପୁଣି ଆ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ? ମିଛୁଆଟା, ଖାଲି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହୁଛି। ଦେଖିବା, ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବର୍ଷା କରେଇଲୁ। ସୁଆର କିଛି ମନ୍ତ୍ର କରିବା ପରେ ସତକୁ ସତ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସାରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଷା ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜୟଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଜୟ ସୁଆର ମହାଶୟଙ୍କର ଜୟ, ଏକଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହେଇଗଲା। ମହାରାଜା ଗାଲୁମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିଲା। ଅନାବୃଷ୍ଟି ଚିନ୍ତାରେ ତ ରାଜା ଘାରି ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ହାତରେ ସୁଆରକୁ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଡକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ମଣିଷ ଶୀଘ୍ର ଆପଣାର କରିନି। ସୁଆର ମହାଶୟଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଗର୍ବ। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବି? ରାଜା ସିନା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସୁଆରଙ୍କର ଏଇ କଥା ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ରାଜା କିଛି ପୁରସ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଦୂତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ତମେ ରାଜନଅରକୁ ଆସ। ସୁଆର ମହାଶୟଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ରାଜନଅରକୁ ନିଆଗଲା। ସେଠାରେ ରାଜା ସୁଆରଙ୍କ କଥାରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଚାହିଁଲେ। ରାଜନଅରରେ ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଆରଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରି ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ନେଇ ରାଜନଅରର କିଛି ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି ହସି ଉଠିଲେ। ବିଚାରା ସୁଆର ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ। ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ମନେ ମନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିବା ପରେ କଳହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସି ରାଜନଅରରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ପୁଣି ଥରେ ଦେବରାଜକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସୁଆର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ। ସୁଆରଙ୍କର ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ପାଟ, ଛିଟ, କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ସୁଆରଙ୍କୁ ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସୁଆର ପିଠା ଭୋଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ସେ ମେଘମାଳିଆ ସୁଆରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ସ୍ଥାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସୁଆର ସେ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାରାଜକୁ ସେ ସ୍ଥାନଟି ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆସି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ରହିଲା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ତାହା ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଣର ପଥ ଓ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ସବୁଦିନ ଅସଂଖ୍ୟ ମଣିଷ ମୃତ ଶରୀର ସେଠାରେ ଦାହ କରାଯାଏ। କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ମର ଶରୀରକୁ ସେଠାରେ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନିରେ ମଧ୍ୟ ଦାହ କରାଯାଏ। ଖାଲି ମେଘମାଳିଆ ସୁଆର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ ଭକ୍ତିର ଅମ୍ଳାନ ଗାଥା ସବୁ ଚିରଦୀପ୍ତମନ୍ତ ହୋଇ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌରମଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବ ଓ ଭକ୍ତିର ଠାକୁର। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ନେଇ ଧରାରେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ପତିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବାନା ସବୁବେଳେ ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ।